کیمراز رولنگ ہیں, شروع کریں. چلیں, بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ جی آپ سب کا یہاں پہ آنے کا. تھوڑی سی معذرت, لیٹ ہو گیا. ہمارے ساتھ محمد وسیم چیف سلیکٹر موجود ہیں جو کہ 3 انگلینڈ کے ٹیسٹ میچز ہیں اس کے لیے ٹیم کی اناؤنسمنٹ کریں گے. میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے فونس کو سائلنٹ کر لیجئے گا. پہلے ہم وسیم کو فلور دیں گے جس کے اوپر وہ اپنی ٹیم سلیکٹ کرنے کی فلاسفی اور ٹیم آف کورس اناؤنس کریں, اس کے بعد پھر ہم سوال جواب کے سلسلے کا آغاز کریں گے. سو اوور ٹو یو وسیم بھائی. السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے جی اوبیسلی آئی ایم ہیئر ٹو اناؤنس دا اسکواڈ فار دا انگلش ہماری جو ٹیسٹ سیریز ہے, لیکن اس سے پہلے میں اپریشیٹ کروں گا پاکستان ٹیم کو, کیپٹن بابر اعظم کو, جس طریقے کی ہماری ورلڈ کپ کی کیمپین رہی ہے, جس طریقے سے ہم نے جو کرکٹ وہاں پہ کھیلی, اور اسپیشلی جس طرح باؤنس بیک ہم نے کیا. شروع کے میچز جو تھوڑا ہارٹ بریکنگ تھے, وی پلیڈ ریئلی ویل, لیکن وہ جو لاسٹ جو بال کیا ہماری نیل بائٹر ہو گئے, لیکن اس کے بعد جس طرح سے کم بیک کیا ہم نے, ٹیم نے فائنل میں پہنچا اور فائنل میں بھی زبردست کرکٹ کھیلی. اوبیسلی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ٹیم جب جا رہی تھی کہ یہ جیتنے کے لیے جا رہے ہیں, پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, اور ایسا ہی ہوا, اور وی ول آلموسٹ دیئر. اوبیسلی سب کی خواہش تھی, I'm sure آپ کی خواہش بھی یہی تھی کہ پاکستان ٹیم فائنل جیتے, لیکن جس طریقے سے پاکستان ٹیم فائنل میں پہنچی اور جس طرح کی کرکٹ فائنل میں بھی کھیلی, آئی تھنک اپریشیشن بہت ضروری ہے ہماری ٹیم کے لیے. تو ویل ڈن پاکستان ٹیم. اس کے علاوہ بھی اوور آل بھی ہماری پرفارمنس دیکھتے ہیں تو آپ کو تقریباً سارے فارمیٹس کے اندر بڑی اچھی پرفارمنس آپ کو نظر آتی ہے. ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی ہے کہ ہم بڑی سیریز جیتیں, کہ بڑے ایونٹس آتے ہیں وہ جیتیں, اور لاسٹ ایئر ورلڈ کپ بھی آپ نے دیکھا, اس دفعہ ایشیا کپ بھی آپ نے دیکھا کہ وی ول آلموسٹ دیئر. تو آئی تھنک بڑا اچھا ایک سال رہا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. اب یہی چیز ہماری ٹیسٹ کرکٹ میں بھی, اوبیسلی یہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہے ہماری سیریز جو آگے 2 آ رہی ہے, اینڈ وی اسٹل ہیو چانسز کہ اگر ہماری رزلٹس ہمارے فیور میں جاتے ہیں تو وی کوڈ کوالیفائی فار دا فائنل آف دا ٹیسٹ چیمپئن شپ, جو کہ ہمارا نیکسٹ ایم بھی ہے. اب اس سیریز کے لیے اگر اسکواڈ کی بات کرتے ہیں تو اوبیسلی اس میں جو فیکٹرز ہم یوزول فیکٹرز جو دیکھتے ہیں, اوبیسلی اپوزیشن کو اسیس کرنا, اس کے بعد جو اپنی ہماری اسٹرینگتھ ہے اس کو دیکھنا, اور کنڈیشنز کہ جس طرح کی کنڈیشنز پہ ہم کھیل رہے ہیں اس کو, ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ اسکواڈ جو ہے وہ گیدر کیا ہے. 18 رکنی یہ اسکواڈ ہے, اور اس میں جو سب سے ایک امپورٹنٹ چیز بھی ہے کہ کرنٹ فارم جو پلیز کی ہے اس کو بھی کافی زیادہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آن گوئنگ ہمارا اس ٹائم ڈومیسٹک سیزن بھی چل رہا ہے, قائد-اعظم ٹرافی چل رہی ہے, تو اس کے اندر کی جو فارم ہے اس کو بھی بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. تو ناؤ ول اناؤنس دا اسکواڈ. بابر اعظم, محمد رضوان, عبداللہ شفیق, ابرار احمد, اظہر علی, فہیم اشرف, حارث رؤوف, امام الحق, محمد علی, محمد نواز, محمد وسیم جونیئر, نسیم شاہ, نعمان علی, سلمان علی آغا, سرفراز احمد, سعود شکیل, شان مسعود اینڈ زاہد محمود. یہ ہمارا 18 رکنی اسکواڈ ہے, جو کہ صرف جو ہماری انگلینڈ کے 3 ٹیسٹ میچز ہیں اس کا اسکواڈ ہے. تھینک یو وسیم صاحب. اب ہم سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. جی اگر یا جی حافظ صاحب. وسیم بھائی اس طرف سر, ہاں پہلے تو مبارک ہو, جس طرح بھی پاکستان فائنل میں پہنچ گیا اور اچھی پرفارمنس ہو گئی. آپ کے ہاتھ میں ہے واچس ہے, چاہے سارے شہر کو لگا دیں. کچھ نام ہے میرے پاس جو کہ اسی سسٹم میں بڑے عرصے سے پرفارم کر رہے ہیں, لیکن بیچاروں نام نہیں آئے. ایک تو محمد علی کا بتا دیجیے گا کس پرفارمنس پہ آئے ہیں, جو حالیہ ان کی سیزن میں 24 آؤٹ ہیں ان کے. اگر آپ دیکھیں تو اسد شفیق ہیں, ان کے سیزن میں 9 میچوں میں 626 رن. رحیل نذیر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ عثمان صلاح الدین ہیں جو اس سیزن میں ہی نہیں بلکہ جب سے یہ نیا ڈومیسٹک سٹرکچر آیا ہے
2635 रन बना चुके हैं और इस सीजन में भी उनके 647 स्टैट्स हैं मेरे पास, सारे स्टैट्स मौजूद हैं। आपके पास मैंने आपकी जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं उनके स्टैट्स भी देख सर, लीजिएगा। मैं देख के आपसे बात कर रहा हूँ, आप जवाब देना आपका अख्तियार है मेरा। जी जी मेरा जी सवाल जी था, करें ठीक है? करें। उसके बाद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है अहमद शफी अब्दुल्ला, 123 आउटर्स बच्चे के पिछले 3 साल में, इस साल भी इस वक्त 40 आउट कर चुका है वो 6 मैच, जिस तरह भी आप लोगों ने से दिए वो अलग एक बहस है। इसी तरह और बच्चे जिनमें जिनको डोमेस्टिक में भी, आप क्योंकि डोमेस्टिक के भी चीफ सेलेक्टर हैं, वहाँ भी उनको चांस नहीं मिले। जैसे एक लड़का है मोहसिन रियाज, उसने 17 साल बाद मिसबा का रिकॉर्ड तोड़ दिया लेकिन घर बैठा हुआ है वो। इसी तरह और बहुत से लड़के जिनके नाम पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगा बाद में। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, किस तरह खेलेंगे? और फिर नुमान अली जो है सिर्फ 11 आउट है सीजन में, वो किस परफॉर्मेंस पे वो आगे हैं? अगर यासिर शाह बाहर हो सकते तो वो क्यों नहीं बाहर हो सकते? थोड़ा सा कोलैबोरेट कर दीजिएगा ताकि बच्चों को पता चल जाए उन्हें कहाँ जाके परफॉर्म करना, कब उनकी नज़र पड़ेगी आप। देखिए इसमें सिंपल है कि अब ऑब्वियसली जब टीम कोई बनती है तो उसमें 16 प्लेयर 18 प्लेयर इस तरह का स्क्वाड बनेगा। जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह तो फिर 40-40 लड़कों की टीम बनती है, ठीक है। बाकी आप परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं तो जितने लड़के सिलेक्ट हुए हैं ये सारे परफॉर्म करके आए हैं, और पिछले 2-2 3-3 साल की अगर आप परफॉर्मेंस निकालेंगे इनकी तो आपको उनकी परफॉर्मेंस इनसे ज़्यादा ही आपको वो नज़र आएगी। ऑब्वियसली एक सीक्वेंस चलता है कि जब कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, जैसे सऊद शकील है वो पिछले 3 साल से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अब एकदम से एक लड़का कोई और इस सीज़न में परफॉर्म कर देता है और सऊद जिसको अभी तक चांस ही नहीं मिला प्लेइंग 11 के अंदर, तो उससे आगे वो नहीं जा सकता। एक सीक्वेंस होता है, हमने उसको फॉलो करना होता है। बाकी आपने परफॉर्मेंसेज जितनी भी गिनाई है वो देख लेंगे उसके अंदर वो कौन से फॉर्मेट खेले हुए हैं, कौन से लेवल पे वो खेले हुए हैं। तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेज होती है उनकी वेटेज ज़्यादा होती है, बिकॉज दैट्स द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ अवर डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर आप वो सारे मिला के स्टैट बनाएंगे, सिटी के मैचेस के भी, क्लब के मैचेस के भी, ग्रेड 2 के मैचेस के भी, तो वो जिस तरफ आप जा रहे हैं आई थिंक ये भी जाती होगी। लेकिन जितने भी परफॉर्मेंस है मेरा फोकस सर इतने आउट जितने आप बता रहे हैं 38 किसी के भी नहीं है। 38 आप देख लें अहमद सैफी की कहाँ पे आउट हैं उसके, आप छोड़ देना। आप ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस है ना, आप वो मिक्स करके स्टैट्स बता रहे हैं इस तरह के। चले आगे चले सर, आगे चले ना। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, राना साजिदा। अच्छा, दुनिया की क्रिकेट में 3 फार्मेट आपका टेस्ट, वनडे और T20 मतलब ऑफिशियली जो चल रहे हैं उसमें हर किसी के अब ये फोकस है कि टेस्ट और वनडे और T20 के अलग अलग जो है फार्मेट के लिए टीम को जो है तैयार किया जाए। स्पेशली कैप्टन को भी जो है स्किप कर दिया जाता है कि उसके लिए अलग से ही हो। आज हारिस रऊफ का एक दफ़ा फिर से आपने नाम लिया और हमारे ये T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर भी हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी देते आए हैं। टेस्ट के लिए हमें लगता नहीं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, टीम स्क्वाड है, कि हम रिजर्व में इस तरह का बैकअप प्लान करें कि एक डिफरेंट फॉर्मेट में हमें डिफरेंट प्लेयर्स नजर आए जिनकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट ना हो और फिर इंजरी समय बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो आपको लगता नहीं कि बाबर आजम भी इवन अगर कप्तान है टेस्ट में, अगर आपको अलग अलग फॉर्मेट पे टीम बनानी पड़े तो उसके ऊपर फोकस करें आप? देखिए अगर फास्ट बॉलिंग की आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा फोकस उस जानिब है कि हमारा जो स्टॉक है स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट का वो बढ़े। एट द मोमेंट हमारे पास की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है रेड बॉल क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग के। बाकी हमारे ऑब्वियसली इंजरीज़ के इश्यूज़ भी चल रहे हैं। शाहीन शाह यू नो कि वो इंजर्ड हैं जिसकी वजह से एक स्पेस खाली हो गई थी रेड बॉल क्रिकेट के अंदर भी। जहाँ तक बात है फॉर्मेट वाइज तो देखें हारिस इज़ वन ऑफ दोज के हमने इसको इससे पहले भी स्क्वाड का हिस्सा रहा है ये टेस्ट टीम का, एंड वी हैव आइडेंटिफाइड हिम कि ही कैन बी लीथल इन टेस्ट क्रिकेट आल्सो, स्पेशली कंसीडरिंग द जो कंडीशंस हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे वो नए बॉल के साथ भी और स्पेशली पुराने बॉल के साथ ही कैन बी इफेक्टिव। बाकी जहाँ आपने वर्कलोड की इन चीज़ों की बात की है तो डेफिनेटली उसको प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा। वो चीज़ें मद्देनज़र रख के उनको देखा जाता है, उस तरीके से उनको खिलाया जाता है। डिफरेंट फॉर्मेट देखें उसमें आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो जब वो हर जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं, तो फिर रिस्ट्रिक्ट कर देना जी कि ये इस फॉर्मेट के लिए, ये इस फॉर्मेट के लिए, ये भी जाती होगी। लेकिन आगे चल के हमारा है कि हम ऑप्शंस बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास तीनों फॉर्मेट्स के ऑप्शन बढ़े। थैंक यू। और हम 1-0 से हार गए। आपका काम टीम सेलेक्ट करना है, आप स्ट्रेंथ के मुताबिक टीम सेलेक्ट करते हैं। जब मैदान में उतरने का वक्त आता है उस वक्त बिल्कुल दोनों कंडीशंस कर दी जाती है, तो उसका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी भुगतना पड़ा। अब आप चाहेंगे कि पिचेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, जो आपने स्ट्रेंथ दी है इसी के मुताबिक खेला जाए? देखिए ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं अब यहाँ पे पिचेस के ऊपर उसमें बात नहीं कर सकता, जिस मतलब जो आपका क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप उस सीरीज़ में भी देखते हैं, हाँ देखें जब भी कुछ स्क्वाड एक सिलेक्ट होता है, जैसे अभी भी टीम हमने जो बनाई है तो ऑब्वियसली कुछ स्ट्रैटेजी बनी है उसमें कि पिचेस किस तरह की होंगी। तो
ہاں تو اس میں یہ تھا کہ اگینسٹ آسٹریلیا آئی تھنک وی پلیڈ گڈ کرکٹ, ٹھیک ہے, ہم ایک میچ اس میں آئے تھے لیکن اوور آل ہم ایک اچھی کرکٹ کھیلے تھے, اور اس سے ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جہاں وہاں پہ خامیاں تھی, چاہے وہ پلاننگ میں تھی, چاہے وہ سلیکشن کے اندر تھی, ان چیزوں کو ہم وہ ریکٹیفائی کریں, اس دفعہ بہتر کرکٹ کھیلیں. تو ڈیفینیٹلی اس پہ ہمارا ہے فوکس, اور آپ کو بہتر چیزیں نظر آئیں گی. دیکھیں جیسے میں نے ابھی انٹرو میں بھی کہا تھا کہ جو ہماری کرنٹ فارم پلیئرس کی چل رہی ہے, ہمارا اس کے اوپر بھی فوکس ہے, اور ساتھ ساتھ ابھی جیسے پہلے حافظ صاحب نے سوال کیا تھا جی یہ لڑکے اور نئے تب آتے ہیں جب ٹیم کے ساتھ جو کھیل رہے ہیں ان کو چانس مل سکے. تو ہماری کوشش ہے کہ اس سیریز کے اندر جو لڑکے ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے, آلریڈی اسکواڈ کا حصہ تھے, ہم ان کو چانس دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کافی عرصے سے ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں, ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. تو اوبیسلی جب کوئی سینئر پرو ٹیم کے اندر اس طرح ہوتا ہے, اور تھوڑا سا ان کا فارم کا بھی ایشو لگ رہا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر بھی, تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم جو ہمارے آنے والے نئے بچے ہیں ہم ان کو اس سیریز میں چانس دیں گے. وسیم بھائی, بظاہر تو ٹیم بڑی بیلنس لگ رہی ہے, لیکن ایک شان مسعود کی اگر بات کی جائے پچھلے 2-3 سالوں میں جنہوں نے بڑا زور سے پاکستان ٹیم کا دروازہ کھٹکایا ہے, اور وہ پرفارمنس تھی ان کی 4 ڈے کی اور کاؤنٹی کرکٹ کی, لیکن ان کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا T20 کے اندر مڈل آرڈر کے طور پر. تو یہاں پر ہم نے ان کو کیوں نظر انداز کیا ہے؟ اگر ہم T20 کھلا سکتے ہیں شان مسعود, تو بیٹر آپشن ٹیسٹ کے لیے موجود نہیں ہے. سوری ہاں ڈیفینیٹلی انگلینڈ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کافی تینوں فارمیٹ کے اندر وہ زبردست کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور تھوڑا سا انہوں نے اپنا سٹائل بھی چینج کیا ہے. اگر آپ ریسنٹلی ان کے دیکھتے ہیں جس طریقے سے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں اٹیکنگ کرکٹ کھیل رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس اوبیسلی ایڈوانٹیج ہے, ہمارے پاس ہوم کنڈیشنز, ہمارے پاس چیزیں جو ہیں وہ سوٹ ہمیں زیادہ کریں گی, تو اوبیسلی اس پہ اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے. لیکن اس پہ یہ کہہ دینا جی کہ انگلینڈ کی ٹیم کو ہم آسانی سے ہمارا اوپوننٹ ہے, یہ نہیں. انگلینڈ کی ٹیم اچھی ٹیم ہے, ون آف دا ٹاپ ٹیمز ہے, لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ جس طریقے سے ہم کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں رزلٹس ہمارے فیور میں آئیں گے انگلینڈ کے اگینسٹ میں. وسیم, عابد علی اب مکمل فٹ ہیں, وہ ڈومیسٹک میچز بھی کھیل رہے ہیں, کیا ان کی خراب فارم کی وجہ سے آپ اس کو سلیکٹ نہیں کر رہے, اس کے حوالے سے کوئی آپ نے کوئی فیوچر پلاننگ کر رکھی ہے؟ دیکھیں عابد پہ ڈیفینیٹلی ہماری نظر ہے, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں واپس آئے ہیں, اور ابھی تک ان کی پروگریس اچھی جا رہی ہے. ہیلتھ وائز میں بات کر رہا ہوں, ان کے ہماری اوپر نظر ہے, اور جیسے ٹیم میں کوئی جگہ اس طرح بنے گی اور ان کی جو فارم ہے تھوڑی اور بہتر ہوگی. اوبیسلی کافی گیپ آ گیا تھا جب سے وہ واپس آئے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے پلانز میں ہے, ان کے اوپر ہماری نظر ہے, کیونکہ بڑا انہوں نے سرو کیا ہے اپنی بیماری سے پہلے, بڑی پرفارمنس تھی, تو ان کے اوپر ڈیفینیٹلی ہماری نظر ہے. سر ہم نے بیسیکلی جو ہے وہ دیکھا ہے کہ ڈومیسٹک پرفارمنس جو دینے والے افراد ہیں ان کو کبھی اس طرح عزت نہیں دی جاتی, اور ان کو کبھی اس طرح موقع نہیں دیے جاتے جب وہ پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں. کرنٹ سچویشن پہ ہم نے تابش خان کو دیکھا, وہ 35 سال کی عمر میں آئے, جب ان کا آخری ٹائم تھا اس ٹائم پہ آ کر ان کو ڈیبیو کروایا گیا. تو اس وقت جو ہے وہ اب میر حمزہ پرفارمنس دے رہے ہیں, محمد عباس کی کافی اچھی ہے, تو ان کا تھوڑا سا فیوچر بتا دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ حیدر علی اور آصف علی جو آپ نے ورلڈ کپ کے لیے کیے تھے اسکواڈ کا مڈل آرڈر میں, وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں, اور ان کا کیا فیوچر ہے, کیونکہ آپ ان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہ پرفارمنس دیں گے اور یہی اب بیک اپ پہ ہمارا مڈل آرڈر ہے. دیکھیے پہلا سوال جو آپ کا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کا, تو اوبیسلی میں پچھلے 2-2.5 سال یا 3 سال کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک چیز واضح نظر آئی ہے کہ جب آپ ڈومیسٹک کی پرفارمنس کو ویٹیج دی جاتی ہے اور اس کے اوپر لڑکے سلیکٹ پاس میں بھی ہو رہے ہیں, ابھی بھی ہو رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں جو لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں ان کی ڈومیسٹک پرفارمنسز بھی پلس جو ان کی انٹرنیشنل پرفارمنسز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو وہ جو آپ کا وہ جو کنسرن ہے, اوبیسلی اگر آپ 10 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہی چیز ہم نے ہمارا مین جو فوکس یا ایک کہہ سکتے ہیں نا کہ ہماری سلیکشن کی مین جو تھیوری یہی تھی کہ ڈومیسٹک کرکٹ کی پرفارمنس کو ہم نے ویٹیج دینی ہے, اور ساتھ میں یہ کہ اوپر جگہ کتنی ٹیم کے اندر موجود ہے. اوبیسلی جب آپ کے کوئی سیٹل نمبر کے اوپر بیٹسمین پرفارم کر رہے ہیں تو نیچے ڈومیسٹک کے پرفارمر دے ہیو ٹو ویٹ, سمپل از دیٹ. یہ ایک اوپن ایک قانون ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اوبیسلی اب یہ نہیں کہ کوئی ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہا ہے,
लेट्स से कोई ओपनर है और आपके ओपनर्स ऊपर सेटल हैं, दे बीन डूइंग वेल, तो आप रिप्लेस उनको नहीं कर सकते हैं. लेकिन डेफिनेटली हमारी कोशिश होती है कि जहाँ पे भी कोई स्पेस क्रिएट हो उनको हम डोमेस्टिक क्रिकेट के उनको रिवॉर्ड दिया जाए. जैसे हमारी श्रीलंका ए टीम शाहीन्स गई थी, उसके अंदर आपको काफ़ी परफॉर्मेंस नज़र आए थे, और आगे हमारे प्लान्स हैं कि इस तरह के टूर जब अरेंज होंगे तो इन लड़कों को वहाँ पे मौका मिलेगा, और उसके बाद जैसे ही टीम के अंदर स्पेस मिलेगी, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे नज़र आएगी, तो इन्हीं लड़कों ने जाना है. दूसरी देखिए, आप हैदर और आसिफ की बात कर रहे हैं, उसमें आप खुशदिल को भी शामिल कर लें क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी आपका फोकस रहा है. कि देखिए, पूरे का पूरा स्क्वाड ही इधर से सिलेक्ट हुआ था, हमने ही सिलेक्ट किया था. टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है इसके अंदर. तो जब भी कुछ स्क्वाड जाता है आपका, चाहे वो 15 का हो चाहे वो 18 का हो, तो उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं खेलना होता है, ठीक है ना. व्हाट मैटर्स इन द एंड की टीम के रिजल्ट्स क्या हैं. हम वर्ल्ड कप का हम फाइनल खेले हुए और आपका फोकस है कि जी वो 2 प्लेयरों ने परफॉर्म नहीं किया. आप प्लेइंग 11 देखें, जो खेले हैं वो भी इसी सिस्टम से गए हैं, इसी सिलेक्शन से गए हुए हैं, एंड दे मेड अस प्राउड. तो जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, वी शुड अप्रिशिएट पाकिस्तान टीम के जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, रादर लुकिंग इनटू दीज थिंग. जो बात आप करें आगे के प्लान्स के, ऑब्वियसली अभी हमारा ये रेड बॉल का सीज़न है, अभी टेस्ट सीरीज बड़ी हमारे पास आ रही है, आगे 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, तो जब वो T20 की बात होगी तो फिर जो नेक्स्ट आपकी बात है उस पर हम करेंगे. सबको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है सर, प्लीज सबको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, फिर सवाल हो रहे हैं. जी पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे कि आपकी जो टीम थी वर्ल्ड कप में फाइनल खेल के आई, लेकिन शुरू में जो कहा जा रहा था कि मिडिल ऑर्डर पे एक क्वेश्चन मार्क था और आप सपोर्ट भी करते, लेकिन वो खैर वो सामने आया एक वहाँ पे कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा वहाँ पे अपसेट, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी मतलब काफ़ी. शुक्र है आपने माना, काफ़ी रहा. अभी माशाल्लाह ये पेपर्स पे तो बड़ी अच्छी टीम लग रही है कि मानिस शाहीन शाह आप कैसा देख रहे हैं अपनी बॉलिंग अटैक को. देखें, फास्ट बॉलिंग में ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ऑप्शन वाइट बॉल के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट उसमें हमारे पास उतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है जितने कि शायद आइडियल वर्ल्ड में आप सोचते हैं. लेकिन अभी भी आप जितने ये बॉलर्स हैं, इनकी अगर आप देखते हैं क्वालिटी के ऊपर, इनकी स्किल के ऊपर, तो आपको पता है कि चाहे अभी वो खेले नहीं है, मतलब अगर आप देखते हैं हारिस रऊफ है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, दे हैव द पेस, दे कैन मूव द न्यू बॉल, और पुराने बॉल के साथ भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं. तो उस पर यही है कि देखें, नसीम शाह भी स्पेयर हेड अगर आपको वो नज़र आ रहे हैं कि इस टाइम पे वही है. ऑब्वियसली शाहीन शाह की कमी डेफिनेटली आप देख रहे हैं इस टीम के अंदर, बट आई एम श्योर कि जो बाकी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और जैसे अभी डोमेस्टिक में जिस तरह फॉर्म की हमने बात की है, मोहम्मद अली का हमने जिक्र किया था, तो स्टैट्स का गौर से देखेंगे तो पिछले 2 साल के हमारे वो बेस्ट बॉलर हैं और अभी भी वो सबसे ऊपर बॉलिंग में जा रहे हैं, फास्ट बॉलिंग के अंदर. तो जो परफॉर्म कर रहा है, इन फॉर्म नज़र आ रहा है, उसको हमने शामिल किया. उसके साथ साथ पोटेंशियल और टैलेंट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारा फास्ट बॉलिंग एक तगड़ी नज़र आती है हमें. हाँ, वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, सोशल मीडिया कॉलम लिखे गए, कईयों ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं थे, इनको खिलाया गया. इसकी ज़रा वजाहत कर दीजिए, क्योंकि टीम वापस आ गई, ये रिपोर्ट आपके पास पहुंची होगी कि इसमें हकीकत कितनी है, झूठ है या सच है, ये बता दें प्लीज़. देखिए, उस पर इट वॉज क्वाइट फनी टू बी ऑनेस्ट, जब मैं इस तरह की चीज़ें पढ़ रहा था, देख रहा था. लेकिन आपके पास मैचेस आपके सामने हैं, जिस तरीके से वो वर्ल्ड कप में आया, ही वॉज फुली फिट. अब ये नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे बैठ के हाफ फिट लड़का या किसी लड़के का हम जो कैरियर है उसको दाव पे लगा दें किसी भी मैच के लिए या किसी भी इवेंट के लिए. ऑब्वियसली उसने क्लियर किया अपना जो मेडिकल उसके टेस्ट थे, उसके फिटनेस टेस्ट थे, उसने वो सारे क्लियर किए. देन ही बिकेम पार्ट ऑफ द हमारी जो प्लेइंग 11 थी. अब उसके ऊपर जो शायद मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन वो लग रही थी मुझे कि ऑब्वियसली जब इतने एक ब्रेक के बाद कोई फास्ट बॉलर आता है उसको टाइम लगता है रिदम गेन करने में. तो 1-2 मैच उसको लगे रिदम गेन करने में, अपना जो एक होता है ना कि जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, और उसके बाद वो ज़बरदस्त आपको साउथ अफ्रीका का मैच देख लें, उसके बाद जितने मैचेस हैं उसके बाद आपको वो पुराने शाहीन शाह अफरीदी नज़र आए हैं और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है. तो बिल्कुल मैं इसको रद्द करता हूँ, इसको जो ये बात की जा रही है कि वो फिट नहीं थे या उनको जल्दी खिला दिया गया. हाँ, उनको थोड़ा टाइम लगा सेटल होने में, बट दैट गॉट टू डू विद हिज बॉलिंग फॉर्म, नॉट हिज इंजरी. सो ही वॉज फुली फिट. और अभी भी जो उनको इंजरी हुई है ये बॉलिंग रिलेटेड नहीं है, फील्डिंग करते हुए उनको ये इंजरी हुई थी जब आखिर में फाइनल के अंदर भी. तो हम इस तरह का कभी भी इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेंगे कि जहाँ पे कोई इंजरी को बढ़ने का ख़तरा हो, रिगार्डलेस कि हमारी कौन सी सीरीज़ या कौन सा इवेंट चल रहा है. वसीम भाई, ये बताइएगा कि मोहम्मद अली अचानक से टीम का हिस्सा बन गए हैं, उसकी कौन सी परफॉर्मेंस है जिसने आपको इम्प्रेस किया है और अचानक वो टीम में शामिल हो गए?
डोमेस्टिक क्रिकेट आप थोड़ा अगर फॉलो करें तो शायद आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि लास्ट ईयर आपका हाईएस्ट विकेट टेकर अगर आप देखते हैं फास्ट बॉलिंग में, और इस दफ़ा भी देखते हैं कि सबसे ऊपर कौन जा रहा है। तारिक भाई मैं सही कह रहा हूँ? तो अगर आप फॉलो करें डोमेस्टिक क्रिकेट को तो शायद फिर इस तरह के सवाल ना करने पड़े। जी डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं। उस्मान सलाहुद्दीन के को लगभग 25-26 सेंचुरियाँ हैं और अभी तक वो अपने मौका मिलने के मुंतज़र हैं। एक दौर में उमर अकमल को ड्रॉप किया गया कि वो तेज़ खेलते हैं, एक दौर ऐसा आया कि उस्मान सलाहुद्दीन को टीम से ड्रॉप कर दिया गया कि वो सुस्त खेलते हैं। इस पर ज़रा वजाहत फरमाइएगा। और दूसरा यासिर शाह के हवाले से, और उसके साथ वो नंबर नीचे उनका नज़र आ रहा है विकटों में, लेकिन फिर भी उनकी जो हालात हैं उस हवाले से बता दें। और साथ ही साथ साजिद खान पहला क्या था? देखिए मैंने पहले भी अभी ये मेंशन की है एक चीज़ कि ऊपर जो स्पेस टीम के अंदर है सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ है कि जगह कौन सी खाली है, ठीक है ना। उस्मान डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं हम, लास्ट जो हमारी शाइन्स की टीम की थी ही वाज पार्ट ऑफ इट, लेकिन पाकिस्तान टीम के अंदर जब भी कोई स्पेस ऐसी क्रिएट होगी फिर ये परफॉर्मेंस काउंट होगी और डेफिनेटली विल बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखते हैं कि ऑलरेडी जो लड़के टीम के साथ मौजूद हैं जो कि अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, चाहे वो सऊद शकील हैं, चाहे वो सऊद शकील और शान मसूद, दोनों की परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी आपको टॉप की परफॉर्मेंस नज़र आती है। और उस टाइम पे अगर इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा आती है तो इनको पहले प्रायोरिटी मिलती है। अगर आप थोड़ा सा पिछले 2-3 साल में देखेंगे तो आपको उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा नज़र आएगी। तो ऑब्वियसली आप इतनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन आपको यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। थैंक यू सो मच वसीम भाई। देखिए उसमें यासिर का तो डेफिनेटली अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा हम बॉलिंग फॉर्म की मैंने जो बात की है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हम देख रहे हैं, और ओबियसली जो टीम की जो स्ट्रैटजी एक बनी है, ओबियसली आई कांट मतलब मैं उसको रिवील तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर जिस टाइप का बॉलर हमें चाहिए था लेग स्पिनर, तो इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया है कि जाहिद महमूद को एक चांस दिया जाए। थैंक यू वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आप सबका। दैट्स द एंड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू एवरीवन।